I really love kanang kuan jud, kanang teaching jud. Murag the core itself or the essence of teaching itself is something I am really fond of. Kanang In concept love sa naman pa ka love. before? Before, of course. I think everyone Ah. does. Or pang anak puro nga lingkod. Mo pala ito. Or ka na Miss Universe guro. Wow. Okay na naman kay very formal kaayo. O Kana lagi, ko kanang pala. casual lang, ana Kana lang. ko kanang household lang kanang vibe. Sige, household na sa anak. Trend. Basta Ano siguro makita siguro. Okay. So, ato daw tatanaw yan. concept lahi ang world sa social media. No, it's quite really different good in reality. Hi everybody, this is Chika lang with Aiza and today I'm with Kuya Jude. Yay! Drummer roll. Hi, Sing. Hi Kuya. So, Hello. it's been a long time yun, no? Sige na tagkita pero wala gyud tay time nga mo sit down, mag-talk, Yes. kanang meaningful nga conversation. Puro Yes. na gyud, hi Kuya, hello Kuya, musta? I would say long overdue na pod kay mo to. Yes. Taon-taon na sa Diyos nga itong gipanuhan to have a podcast together. Yes! Since the first time I knew nga nag-start na kang ginaani. So, or like ganahanap ko sa idea because fan pod ko og kanang singtan na bitaw mga podcast. So, I wanna involve myself also with this kind of stuff. Kilig ba ako guys kay si Kuya Jude as in kuan yun siya kanang willing yun kay siya mo join sa akong podcast niya. Wala ko kay bawbang hala sa kadaghang tao di ay sa Facebook world or sa social media na ade person nga nagani interest mo lo ganahan sad ko maka-talk ani niya nga person kay murag ako asang pag-start sa podcast mo random raman sad good nga. Sige, podcast na ana. Nya akong brother sad murag encourage mo sige pag-start. So, happy kay ko guys nga naa si Kuya Jude. Ang mga viewers mo ta naman yun na kinsa day na siya. So, ganana sad ko nga mo give time nimo to introduce kung kinsa jud ka kanang gikan yun nimo. Who are you beyond bio, beyond sa Facebook, beyond sa social media. So, Wala ko prepare ani. Wala ko prepare sa ako ang biography. wala nang ka-print og kuan memo. Okay, so first and foremost, of course, I want to introduce myself. My complete name is most of the people around me knew me as Jude or Kuya Jude, but in our household, sa among pamilya, sa amojong kanang kuan Jude, I was known for the kanang nickname nga Cyrus or Saysay in ana. So my complete name is Jude Cyrus Razo. I really came from Bukid part sa Asturias. That's where I originally came from. Okay, it was called Barangay Tagamakan. So that's where I grew up, no, raised, and then that's where I also had my elementary and also my half of my high school years because I transferred grade 9 in Nangka. So grade 9 na di ka na-transfer Yes. sa Nangka. I thought dito yun ka nag-start since grade 7 or first year, di ba? First No, year pa man no, ito. dili kay ngano kay kuan man good. I started off my high school in Kabagdalan. So that's grade 7 and grade 8. But you know the thing in kuan man good in Bukid man good, medyo risky gyud siya at that time. No, dili para karon nga grabe grabe na kag improvement sa Sa kalsada, dalan. sa kanang kuan. Dito mga samo ang mangod kay kanang usa gamay lang nga uwan sa bukid kay magbaha na jud and then we need to kuan mangod kinahanglan pa mi mulabang og mga sapa. So that's when my kuan jud kanang my parents told us nga dapat mo transfer na jud mi. So they decided nga mo transfer na jud mi para sa mo safety pod. And para po dili po mag-compromise ang among pag-eskwela kay of course when napoy ka ng calamity na baha-baha so dili jud mi to say dili jud mi ka eskwela pod. So mag-compromise jud mo na nga nin transfer mi sa akong manghod sa Nangka grade 9 na. Grade 9 ako ato. So grade 9 na di ay Yes. ka naabot na jud sa Nangka. Yes. Kay katusad nga grade 9 siguro ka murag mao sa tunga time nga nag-high school na sad ko kay murag 2 to 3 years man siguro ato ang gap no. Gay ay gatuo ra magud ko nga dito jud ka nag-start sa high school. So grade 9 na di ka karon pa mo sad ko na kay Moana kuya. Kay mag-email na akong edad. So karon pa ko na kay Moana kuya nga grade 9 na Yes. di ka naabot sa Nangka. Okay. So Yan to continue. Mo to siya I continued my high school life in Nangka National High School and that's where I also found out my passions for dancing and other creative
side of me, no? So dancing at the same time. Right now, I consider myself as a pageant enthusiast. So I train girls, Wow. aspirants to become Beauty beauty queens and to queens. build their own queendoms. So mo na siya ang akong karon akong passion, align akong passion ron sa pag train Yeah. og mga beauty queens. So and that started off from as a kid growing up and being exposed to kanang kuan entertainment sa television. So I just like any other kanang kuan no nga kanang mutanaw jud og Miss Universe, mutanaw jud og pageant over television. So that's where everything started. Yun na, so Mga OG man sad gud ni sila sa Nangka Yeah. National High School sa una. Murag Yes. kato nga time gyud nga mo to nga time nga grabe ang dungog ang pride sa Nangka kay magbag jud og mga different awards, different competitions, murag Alam mo peak jud jud, to. kuya. Oh, peak, di ba? Yeah. Dili ingon hanga nang hinambog, pero murag peak jud gani nga hala daghan na uy sunod-sunod ang mga awards, sunod-sunod ang competitions, giapilan sunod-sunod kato nga time. Thank you. Kamo ang Wow. mga apil gid Ay galing na-recognize jud ninyo. Yes, Kaya nakita oy. jud ninyo. Yes, oy kay halaha dili maya sa school ra, sa tibuok municipality, even Cebu City sa mga kuan. So nagkuan jud ni sila, pride, mga pride yun ni sila. Yeah, moto siya. So I am a pageant enthusiast. I'm working with girls to kanang kuan to train them and training them para sa ilahang mga future kanang stints sa pageantry. And then aside from that one, I am Pero wala jud ko nimo gi-train ha. Nagluod ako. bitaw, wala na ko siya Wala jud na-train. ko nila, wa jud ko niya gi-train. Daghan kay siya gi-train pero ako wala jud ko niya na-train. Wala magud nagka-abot jud ang among schedule. Among landas. Lagi, Hanto tinuod. ning nakulaan na lang ko, gikapoy na lang ko. Ay sa paggabi kapoy okay. For sure na pa jud kay lang yung mga kuan. Tambok na sad kay ko. Wala sa nasa kuan sad pero like if you'll work out Oh, then mo work everything na Yeah, mo gihapon busy na ka, daghan na kay kagi-train nga girl. So wala na room for me. Ano na load? Grabe ka kayo sa pero aside from that one, aside from my passion with kanang kuan, kanang in Pageantry. pageant world, I am also a licensed professional teacher. That's where I also anchor myself jud for the most part. I really love kanang kuan jud, kanang teaching jud. Murag the core itself or the essence of teaching itself is something I am really fond of. Murag ina na bitaw dili man sa pag-ingon nga kanang sugarcoat na to ha nga may nga nga kanang why do you love teaching is because I want to educate kanang kuan those who have little knowledge mga ana or those who have no knowledge at all ana but more bitaw kanang kuan say for example whenever me nga dili ko makastorya murag for longest time sa atubangan sa akong mga estudyante inana like for example like vacation mga inana dili ako ma-feel nga I love the idea of teaching is because wala bitaw ang akong unod Hawang. ang akong soul kay murag magpangita gid bitaw How ang inana. kung dili nimo mabuhat, imong fulfillment na gyud. That's where I kanang kuan jud I gauged myself jud nga okay mo jud ni ako ang kuan jud akong call inana sakto gid ay dili gid ay nga di jud ay siya nga kanang makeup lang Char-char ako lang. Dili lang for you know, okay, mao man ni akong career so mao na lang yes mo jud naagid imong passion, imong heart. yeah mo to siya Yes. Kanang nindot kay siya paminaw nung kanang ganahan gyud kasi imong gibuhat ba kay naa mo gud karon na murag mostly gyud napugos ra okay kanang na ako'y job so kinira nya pero in reality dili gid sila happy ana nga job Ngana. but also I also want to give the viewers an idea ha nga kanang kuan it's not something kuan to follow the path of being a teacher man good is or to choose the profession man good is something dili siya bed of roses jud or like a ray of sunshine every time Oh, true. no along the way I think other kanang profession can relate also with this one nga dili na yung mga bumpy roads along the way Yeah. dili gyud siya yung nga kanang super smooth sailing jud nga kanang kay gusto kay nimo kay gusto kay sa imong kasi nga ganahan ka mag-teacher o ganahan ka mag-professional o unsa profession nga imong gipili no kay dili gyud siya yung nga kanang although
yes, nadyo possibility nga matuman, but mo na siya nga, nadyo mga challenges along the way. So, like, I also wanna give them an idea nga, basin, okay, ganahan ka siya ganahan ka siya mag-teacher niya. Pero makita gyud ako sa iyang face nga kanang into teaching gyud siya. Happy lang siya per happy gyud siya, no, nadyo yung mga kuan jud, nadyo yung mga problema along the way, nadyo yung mga second thoughts, yan na. So, there are a lot of things to consider jud. Yes, true, good. So, taas kayo introduction, taas. So, feel na ko kay wala pa ganito naka Wala mo ko prepare form. wala pa to naka 1/5. Ay, wala pa to. Wala pa to naka Wala pa 1/5. Sige, next question. How did you know me and how did we get so close? Okay. I've known Icing for the longest time. Back when we were still in high school. Yes, high school. Back when we were still high school, I've known her as someone who is really kanang conjud, very kanang friendly, very outgoing type of person, no? Very kanang I don't know if the talkative term is kuan. Yapper. I've known her as a yapper. No, that's the Gen Z term that I've known her as a yapper. Gen Z. Ever since before, yapper na gina siya. No, very tabian, very kanang kuan. Hindi ko ganasa ko mga terms na very loud. Very vocal. Very vocal with her kanang kuan good with the things na nasa iyang una-una. So muna siya. And then although since dili man ta ka batch, so murag ahead man yun kayo, ahead like me 2 years. ahead me 2 years di ay. So kanang dili jud kami nga super close, but dili jud super close, pero dili sa ingon nga dili kayo close. dili sa kayo close, but close to you. Or close to me. Closer you and I. Closer you and I. Siguro. Inana ra siya ang ang kuan, among encounter before. So we were not strangers good. No. Dili gyud. Siguro gyud sa dagkakita, pero wala lang gyud siguro ta na tagaan og time and opportunity sa una nga magkakuyog sa kini nga activity, sa kini nga kuan program. Yan more like hi, hello, musta, ana. Dati one time nga kuan to, activity sa buwan na week nga naka-join ta duha. But again, kuan siya, more siya lakambini ang lakandula man to siya. Ngayon naat sa ta katong Mr. and Miss Intramurals. Ayun! Kato di ay kato. Bata pa sa Nangukay ra ba ko sa kuan ato? Nangukay ra ba ko sa ato ang major throwback ato? Hindi ko kay imagine sa ato mga Uy, naon. bakti jud kay ako. Pero kato nga time nindot na to akong makeup. Yeah. Murag mo na to, okay. Tipping point, mo na to ang imuha. Mo na to ang nindot sa karon eh. Kung i-compare mo okay, mga nindot na to siya nga. Pero kung i-compare day karon, kalain man day ato eh. Nagtanaw sad ko sa imo at ko hala. Kaniwang. Gani nagala kay piyaho kayo Kato, nakakuyog din. Or I think also sing kay one thing siguro nga nung wala jud tayo nga kanang di kita super close at that time. Though we're not strangers with each other, guys, because we have different circles man good. We have different circles to focus on. Although we have are you kanang kuan kanang SSG before or SSC? Ano? Kato sa ka or inanda. pero ahead man sa good kaayo mo sa na lagi so na. dili gyud murag layo gyud ang gap Yeah. ana siguro so nanay gap daan. Okay, so at least kay dili gyud mi strangers. Kasi mag-wonder mo ba nga, di ba nagipunit ni Aiza? Di ba nagipunit ni Aiza si Jude? Asa ba ni siya? Asa ni sa nagkailan ni kalit naman og kakuan. Nag-collab naman. Yeah, is this for business alone or naman? Kapuso og No kapamilya. guys, najud me ko anjud. Najud me ka ng Nami history with each other. Yes, nami gi-share nga common mga true. similarities and differences ana na lang siguro. Sige, sunod. Now, kanang murag nag-ask lang pud ko ani nga why did you support me sa akong podcast when I know nga I wasn't sure nga okay mo click ba ni siya mabuhat ka ako ni were you hesitant ba? No, I did not hesitate. Wow. The first time I told you that I wanted to be involved in your podcast. Why? The reason why is because moto kong gingon kanina before our vlog kanang I had this kanang kuan man good I had this interest with podcasting or with vlogging or say for example kanina nga setup like interview lang sponte lang because I had encounter one podcast but kung gingon nga I love the podcast by Skyfam and then I also encountered podcast from Killa Kush if you're all aware with that one. So muna siya murag na-inspire sad ko bang ganahan ko anya also me I'm the type of person nga sponte lang po. I really love random
conversations inana. So muna nga if you ask me if kanang I was hesitant at the beginning, Oh. kay no, I did not hesitate dyan. Muna nga ako gyud sige ganahan jud og kuan. Sige kog ask nimo when kanus amo ta mag-start sa tong podcast. Na-appreciate jud ko to ang fire Yeah. na naani mo nga. Lo, ako sa dato kayo lo, uy, when to ha no i-permit ba kami sa Ginoo. Grabe, mo jud layo jud guys Mura tanan. jud ka nang naa sa Mars, nga naa ka sa Mm. kanang Jupiter, pero happy jud ko iya nga naa ka karon. Dili man good. I don't know with others ha kay. But for me lang good ganahan sa gid ko magka like Express yourself. apart from kanang sharing random kanang chika or like sponte lang nga kanang conversation, ganahan ko mag-share jud ng mga ideas bitaw. Like from one topic alone and then we cascade into different mga kanang chika na inana ganahan ko mag inana sad ba. Lagi. Mo na creative jud. Creative jud ka nga pagkatao. Yeah. Sige. So, I hope nga nanagyud sila yung murag overview lang or idea lang kung kinsa ka, asa ka gikan o asa nag-start atong friendship, atong relationship with each other. Now, moadto na siguro ta sa chill lang sa di lang sa atong mga hard na nga parts. Kaya marag ka feel sa kusog ang adrenaline ganina Yeah, ka. what's your favorite book that changed your life? Oh, I would say Bookworm ba kaya? no, technically no. But back when I was in high school, I would say I would consider myself as really studious journey. But not to the point that I became a bookworm myself. Like tambay jud sa library or I had books with me. Kana na malit na yun. Inana jud like wala jud. But I would say there was this book from Paulo Coelho, if you're if you're familiar with him. Anana pod. Although wala jud kay ko naka-focus gyud sa iyang content sa iyang mga books, but there were certain kanang books from him nga ganahan ko. Ganahan ko sa message, ganahan ko sa kanang sa wisdom, sa life lessons inana. So it was from Paulo Coelho. Although dili na jud kay nga vivid jud sa kunahuna kung unsa gito yung mga kuan, but it was from him. But I'm not a bookworm, guys. Disclaimer. Who's your favorite Miss Universe? Oh, favorite Miss Universe. Yes, kay pageant fan, as a pageant Okay. fan. If I were to kuan jud way between Pia and Catriona, I would say difficult jud kayo because I love them both. Yeah. But if I were to choose only one favorite, I think it would be Catriona. No, we could all agree Everyone's that favorite. she's kanang kuan jud, full package jud, from her looks, Yeah. from everything, the way how she present herself inana. So narani kita na advocacy well, najud niya tanan jud, no. Pero ganahan sa gid ko Looks, personality, Yes. ramp. ganahan sa ko ni Pia, but mas kuan lang jud, mas kanang top jud si kanang kuan si Siyam yun ang Catriona. nag-set sa standard yun siguro sa Miss Universe si Catriona. She set the Pero bar so high. inspiring lang yun si Pia. Yeah. Kanang mas makarelate yun ang mga Filipino niya, I'd say. Di kay ang kuan man good mo lang gingon sa ubang mga mo interview nila is especially Boy Abunda nga kanang Pia man good is kanang a surprise win. Oh, While surprise win. Catriona's case is a sure win. Oh, sure win. Mo lang nga kanang mas for me lang pod as Filipinos nga work kita po ba atong life stories ba, we've been through a lot po din na typical Filipino stories. We've been through a lot po. So I think we could resonate with the experience of Pia nga she came from kanang losing 3 times and then emerged as the winner at the end niya. Moto kay kanang ano ba? So murag ni pabor gyud sa iya ang kuan ba ang faith niya ba. So mo lagi na inspiring gid siya. Murag kuan lang. There were 2 my favorites. Ang kang Catriona is being full package, and then when it comes to Pia, it's because mas for me lang ha kay mas kanang really relatable lang si Pia. Relatable siya in a way nga mas nakasubaybay maguta sa iyang story good. Ano siya. So mo to yung mga favorite. So pageant Q&A. Oh, sige sure. Oh my gosh. Sige, are you ready? No, I'm not. If I have to be real for myself, no, I'm not. Okay, what's a mistake you're Usually. grateful for? Ano to? What's a mistake you're grateful for? Oh, if I were to be asked,
because I was being put in the spot. Ako na to bagon. If I were to be asked of that one mistake, Mm. I am grateful for. To be honest, to be perfectly honest, I couldn't think of one, but I could really say that those mistakes that I had done before, I was really all thankful for all those mistakes because it made me the person that I am now. Although that is so cliche to begin with, but I am really deeply grateful for all those mistakes. I am grateful for the challenges that I had surpassed and for what is yet to come, because I Yeah. know that those things, those tribulations are really for a reason. So they made me the person that I am now, and I am thankful for that. Yeah. And I'm so proud of you. Yeah. Thank you so much, Layo na guys. kay ni Jud siya. Dili na ako siya ma-reach. Uy, grabe sa Yeah, mas daghan pa yun siya. He has a lot to offer pa yun if iya lang yun ning i-maximize yun iyang fullest potential. Yeah. Yes. So, Wow, next guys, question. Next question. What message do you hope people take away from today's episode? I think people should learn and recognize the sa taga ni the I don't know, I forgot the term, but I think people should recognize the nalibog ko sa term ako kanang ang kanindot bitaw ako na like The kay nalibog ko beauty. sa term ang kanindot sa concept sa kada bitong pagka spontaneous lang. I really want kay ngano sa in this fast-paced world manggod, no, in this day and age, kay ako nabantayan manggod, most of the people, especially kanang kuan, especially the younger generation, are really structured. And it's not that I don't want them to be structured anymore, but I just want them to enjoy the feeling of being spontaneous with their decisions, with their with enjoying life to the fullest. Ina na bitaw. So I just want them to feel the moment, no? To really feel the moment they're in. Mao ra gina siya kung ganahan jud kay kanang para man good ma-savor good ang experience gid bitaw, because today or what we're doing right now is dili na binato mabalik. Lagi. So I want them to really enjoy and just be spontaneous, just be random if you want to. Murag, although there are certain aspects in our lives that we need to be structured, no? Kana Jud. Pero Dili siya always. murag na ba, just be a good balance of everything. Ina na lang jud akong wala akong piece of advice out from this kind of podcast that we're doing right now. Okay. So, Spontaneous. last nga question. So, kaila na gyud murag mostly sad sa akong mga viewers or sa akong mga friends, kay friends naman po nimo, like we have so many mutuals. So unsa man nimo ika-advise sa katong mga bata pa or na sa ilahang teenage years nga ganahan mo sud sa world of pageantry or bisan sa music or any nga ganahan sila sa arts, unsa man imong ika-advise nila? You know what? I had a message last night asking me to answer a question for a pageant question, for a pageant kanang related question. So I could resonate with the question kaya ang question magud niya is kanang kuan if you are to tell your younger self an advice, what advice would that be? So my advice also from that question, I could resonate that with your question nga unsay mo ko mga maisulti, no? Unsay ma-advise nako sa mga as young people who are aspiring, no, who are aspiring to become kings and queens, Yeah. no? So I just want Or not just kings and queens, kanang dreamers lang. dreamers Mga lang. dreamers. Oh. So I just really have to advise them to become dream chasers. Kana gyud. Dream chasers and just be authentically genuine lang gyud. Ina na mao jud akong makuan jud kay the world needs kanang authentic people jud, Kaayo. real people who are Kanang- working on their dreams. Yes, Mao true. jud na siya jud. And then chase those dreams no matter how wild those dreams are. Mao jud akong kanang kuan jud kay it's now or never. We only have one life, no? And but although every day we live, but technically we only have one life. Mo gina siya nga dapat di jud na to i-waste ang times, no? If I could also go back in time ang gali, and if I could have the opportunity to speak with my younger self, I would tell that person, I would tell the younger Jude nga muna nga kanang dili mag hold back, dili mag second Kaayo thought. gyud. If mag second thought man gali ka, at least
you need to be careful and you need to consider Mm. what are the things jud nga imong ma-benefit out from trying. Mo sa akong motto sa jud nga kanang the greatest failure in life is the failure to try. So you really need to try. Mo gina siya good. If you have that gut feels that I really need to give my best shot here. I really need to try. I really need to push for this kind of pursuit. But mo na siya, give your best shot lang jud and then try. Wala may mawala nimo. Ang mawala sa imuha no kung dili ka mo try is ang opportunity. No? You wouldn't know if kausalan na siya mo knock sa imuha or like natagiingon nga opportunity only knocks once, di ba? So mo na akong na-advise gyud sa ko ang mga trainees o especially sa mga viewers na to karon who are aspiring no on to whatever fields they are trying to pursue at the moment. Ganahan gid ko ato yan. Ya, ganahan sad ko i-emphasize tong imong giingon nga murag na kuan ko ato, murag striking gid kay nga phrase katong we need authentic people. Yeah. Kay given man gud karon digital age naman gyud. So kanang ang mga tao karon especially dili lang kanang mga dreamers kanang mga kings and queens, they lack connection gyud kanang real gyud nga connection gyud sa mga tao sa ilang ganahan i-focus on murag char jud tanan ba ingana niya mao gyud na ang di ba kabante ka mao Yes. gyud na nga dili naman ni sila authentic uy murag kasagaran nila kay napugos lang kanang gidala lang ani nga person or na di niya manipulate nila instead kay siyang word pero mura siya okay kini buhata kini murag dili naka makabuhat kung unsa jud imong ganahan ingana gani like lahi ra gyud mo ra gyud na akong if naka-guess ka sa akong I got your point. It's because especially in the advent of social media, especially with how social media works nga kuan man good. We want I think majority can really relate, no? Who are really fun with social media because most of us would want to portray someone who want to portray we are not. we are not on social media because we want to be kanang kuan good prim and proper, we want to be structured jud, we want to be almost perfect good. We want more views, we want Yeah. recognition, you know. Mo ginay kanang toxic nga trend gyud bitaw. Bitaw, mao jud na ano. Be it social media or in real life. Na jud na siya jud. Kanang magmask ka ba, magkuan ka, kanang sana magbutang ka og kanang mask sa imong kagalingon just to pretend that you are somebody else whom you think nga kanang better, whom you think nga nindot nga kanang image, but sadly it isn't you. It is not the person that you are. So mao na siya ang mga kanang mga trend karon ba nga tong propaganda kuno I'm not falling for nga mga ingana lagi kuno nga toxic kuno sa social media pero anyways, I hope nga dili lang gyud ta mag-focus sa mga bati nga mabuhat sa social media kay because sa social media mas ma-heard man sad ta, mas makit-an ta, mas ma-amplify atong mga voices. So kana na lang siguro atong i-focus sa brighter side sa social media. Tinuod jud but of course mo na siya nga naginay advantages and disadvantages sa social media. Ang ato lang sa siguro is we hope no that kanang especially the younger generation to really take the kanang lead by not kanang tolerating the toxicity of kanang social media jud. Ayaw gyud mo sige pa-trap kung unsa ang trend sa social media. Lahi jud ang concept bitaw. Lahi ang concept, lahi ang world sa social media. No, it's quite really different jud in reality. No? Because again, we are projecting something different sa social media because the concept of social media man good is mo na palabuanay. We want to be accepted, we want to be acknowledged, recognized. So might as well people will really look for something or for ways that nga mo uplift nila sa social media. Mo hatag og light nila sa social media. Inana, which is not good. Pero dapat kay times nga nasad ka. Yes, of course. Katong siguro mga high school na to. Inana. Karon lang gyud ta nalamdagan. High school ba nga kanang panaghanay og kanang magsig status, panaghanay og kanang likes. Yes, been there done that, guys. Ingana man gyud na pag high school pero karon murag okay, wala na siya. Dili na mas nalang gitaroy ka ng kuan gyud kanang acknowledgement sa on how things work. Yeah. Appropriately, on how things work appropriately, mas nalang gitaroy ka ng well aware lang kita sa mga panghitabo sa atong palibot. Yes. No?
namulat. namulat na. So, hala,